First of all, I, on behalf of the public, GBs of Khaghaboto and Agnak area, welcome all our media persons from Nagaland Post, Nagaland Page, Eastern Mirror, Morong Express, Hornbill TV, NLTV, Dimapur 24/7, Naga Common Platform, NE8. I welcome you all, and Amikhan, Aji, yete itu press conference dibole important hoi jatu. 23rd, 22nd, 23rd ekta Amikhan Zukihe Shozukhu bridge laga order DC pra itu safe nohoy, itu engineer in chief PWD para order digena itu safe nohoy, itu para certified grab cheti itu use kuribi kono order ekta issue pa garne amikhan itu conference loi ase on itu laga issue de ajikali social media aru itu khan bishi de amikhan dikhi ase alag alag opinion dia ase alag alag reality ground reality ki ase najani kina itu dia dikhi ase itu prahi itu press conference to very important, and I am very thankful to all the press medias present here today. Itu ami itu noko age de all of in short kinega itu bridge start korise aru kinega ahise itla in brief amikhan la press release pi apni khan sob ki digena ase in written noile bi itu in brief all of koi dibole mon ja ase in short pra in itu bridge to ole to 2007 pra itu pipsicom ke government PW department government of Nagaland pra itu work order dishe within 24 months, that is 2 years without a completion kuribole karne hi dishe. To come to 2008, 9, 10, 11, 12 itu time de to time bi come to kurise time bi lapse hoise only bi there were monsoon aise unseason ase itula excuse pra 3-4 years ina kuna kam kuna ahise. During that time, that particular time itu kam kura khan to time de itu amikhan la itia engineer in chief Madam Kahuli taibrahi executive engineer Dimapur division de thaki na taibrahi supervise kori gena itu sab kam korise itu this 3-4 years bidore ta kam kora to hole to itia present foundation tate pillars kiman ase 6ta pillars ase itu sob itu under the supervision of present executive engineer that time itu Kahuli la supervision time de hi itu kan banai kina rakhise tate to itu pillar to banaise and itu opor de dholai to hole to slab to hole to adhai kori kina chhai dise 2007 12 13 de to itu abandon korise mokhan appeal korise department law de jaise aro itu contractor kan lo de jai kina appeal kuri ase mokhan gi nahune inia kuri kina ahise mokhan every year ame khan meeting kuri kina gamra khan aro mokhan la area la public leaders kan appeal korle bi ame kan appeal kora to iku nahune ene contractor bra department ke blame kore department bra contractor ke blame kuna blame game kuri kina ahise to ahab chete bi ame khan after that in 2005 very important ekta kade ase 2005 te ame khan Khaghaboto area students union conference hadam de ame khan governor ge 2015 I'm sorry 2015 te governor ge eto invite korise Khaghaboto area de so etu dam de PP acharya thakise we are very thankful to his excellency to ta ahi gena ame khan kya lo bosti de student conference kora dam de ame khan memorandum bi dise etu bridge to complete kori dibi apni olop initiate kori digena kone memorandum bi dise paper bi ame khan lo to sob ase dise tai to sai dibo gona tai ame khan ki assurance digena jaise after he went within 1 month
এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল খান বি আহি কিনে চব ইনস্পেক্ট কৰিছে এণ্ড তাক বি ৰিকমেণ্ড কৰিছে এইটো ইমিডিয়েটলি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে গোটেই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে তো এনেকুৱা হ'লে বি একো ডিপাৰ্টমেণ্টটো একো ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাই একো প্ৰগ্ৰেছ কৰা নাই কণ্ট্ৰেক্টৰ খান বি একো মন দিয়া নাই আফটাৰ ডেট মই খান 16 January 2016 day আমি খান লগা road and bridge minister Sri Khaghaboto তাই থাকিছে তাইকে লুক কৰি কিনে আমি খান তাকে বি এপিল কৰিছে জলদি এইটো বনাই দিবি কই না এইটো ইয়াতেহি আছে চব মেমৰেণ্ডাম আৰু তাকে দিয়া লগা কাগজ দিবি আছে এনে কোনো আহিছে তো তাই বি আহি কিনে পাৰ্চনেলি তাই বি চাই দিছে উই আৰ ভেৰি থেংকফুল টু হিম নহ'লে বি তাই বি ইনিচিয়েটিভ লৈ থাকিছে নহ'লে বি একো প্ৰগ্ৰেছ হোৱা নাই তো আফটাৰ ডেট 2016-17 কৰোণা ৰখিছে আমি খানটো ৰখি থাকিছে একো গভৰ্ণমেণ্ট পৰা বি ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা বি একো ৰেছপন্স নাই আৰু এইটো টাইমটো হ'লেতো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লাটো একো আউট অফ পিকচাৰ তাৰ কাৰণ পাব্লিক লাইক গ্ৰেভেঞ্চেছ কি আছে নাই এইটো একো নাজানে ৰাস্তা আছেনে নাই কি নাই বেৰা আছে এইটো বি একো কনচাৰ্ণেই নাই দেই এনে কোনো আহিছে দেন আফটাৰ ডেট ইন 2017 আমি খান আপুনি খান কিবি তাতে ক্লিপটো দি কিনে আছে প্ৰেছ ৰিলিজ দিছে 17 April ডে আমি খান KTKK অন বিহাফ পৰা আমি খান প্ৰেছ ৰিলিজ দিছে এইটো আল্টিমেটাম দিছে ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড কণ্ট্ৰেক্টৰ লগতে আল্টিমেটাম একটা দিছে উইদিন 15 days এইটো ব্ৰিজটো কাম ষ্টাৰ্ট কৰি ল'বি উইদিন 15 days কাম ষ্টাৰ্ট নকৰিলে আমি খান এৰিয়া মানুহ খান আৰু পাব্লিক পৰা আমি খান লগ কি হিচাপ পৰা কৰিব মই নিজৰ এইটো কামটো শুরু কৰি ল'ব টেক অভাৰ কৰি ল'ব কাৰণে প্ৰেছ ৰিলিজ দিছে এইটোতো আপুনি এখন দিবি থাকিব এতিয়া প্ৰেছ পেপাৰ লাটো এনে কৰিছে we gave them 15 days ultimatum but we waited for 1 month 17 April day এইটো দিছে নহ'লে বি আৰু সেকেন্ড প্ৰেছ ৰিলিজ 23rd May তাতে প্ৰেছ আপুনি কিবি দি কিনে 23rd May ডে আৰু আমি খান গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট বা একো ইনিচিয়েটিভ পাৰ্ট বি লোৱা নাই আৰু আমি খান কিবি মাতি কিনে বি এনেকুৱা আছে নহ'লে বি প্ৰব্লেম আছে এনেকুৱা কাৰণে একো বি কোৱা নাই কনচাল্ট বি কৰা নাই জাষ্ট ইগনৰিং দ্য পাব্লিক অফ দিছ এৰিয়া তো এনেকুৱা কৰাৰ কাৰণে আমি খানতো এইটোতো আমি খান কিন্তু এনে এবণ্ডন কৰি দিছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট বি মুখান কিবি হেঁচাবি নাই এইটোৰ পৰা আমি খানতো এইটোতো নহ'ব কাৰণে আমি খান প্ৰেছ ৰিলিজ দিছে আৰু তাক কিবি কাগজ লিখি দিছে আমি খান টাইম দিছে আমি খান ৱেল বিন কাৰণে একো কনচাৰ্ণ নাই চ' মই খানতো হ'লেতো পাব্লিক এণ্ড আমি খান অন ৰিচৰ্চ পৰা কি পাৰিব এইটো কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিব গভৰ্ণমেণ্টকে নৰখিব এতিয়াতো because we have waited for the last 12-13 years without any progress এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে আমি খানতো এনেও কৈছে এইটোৰ পৰা আমি খান মিটিং কৰি কিনে জেনেৰেল মিটিং কৰি কিনে আগনাকা খাগহাবটো GBs and পাব্লিক মুখান অৰ্গেনাইজেশ্যন চব মিটিং কৰি কিনে আমি খান বি এইটো কেনেকুৱা ফাণ্ড ৰাইজ কৰি এইটো কৰিব এইটো হিচাপ কৰি কিনে আমি খান কথা কৰি কিনে আমি খান কনচাৰ্ণ মিনিষ্টাৰ আমি খান ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ MLA লওঁতে বি তাৰ লগতে বি এপ্ৰ'চ কৰি কিনে they have to help us না এইটো আমি খান lifeline this is the lifeline of some 60-70 villages of Newland district now এইটো lifeline আছে and so many publics are grievances is there না এইটো টাইম দে বিমাৰ চিমাৰ খানটো হস্পিটেল দে নপঞ্জি কিনে মৰি যায় না এণ্ড এইটো খান ইমান এনেকুৱা আছে এইটোৰ পৰা মদত কৰিব লাগিব আমি খান বি আপুনি কি মদত কৰিব আমি খান আপুনি বি আমি খানকে চাই দিবি কাৰণে এপ্ৰ'চ কৰা যাম দে আমি খান হনাৰেবল মিনিষ্টাৰ প্ৰেজেণ্ট মিনিষ্টাৰ শ্ৰী জগত জিম্বামি আই আৰ ভেৰি থেংকফুল টু হিম এইটো একো পলিটিচাইজ কৰা নহয় নহ'লে বি একো নাই ৰিয়েলিটি কোৱা আছে আমি খান এইটোৰ পৰা তাইক এপ্ৰ'চ কৰা যাম দে আমি একলাটো নাপাৰিব বাট উইল ডু টুগেডাৰ না আপুনি খান বি আহিবি আমি বি মোলা কি আছে আমি বি ট্ৰাই কৰিব উইল ৱৰ্ক টুগেডাৰ ইন ইউনিশ্যন উইল মই খান এইটো কাম কৰিব না তাই কৈ কিনে আমি খান এইটো কৰিছে তো আমি খানটো কৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট খান গভৰ্ণমেণ্ট খান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হ'লেও আমি খান একো চোৱা নাই অলপ মোৰ খান লগা গ্ৰিভেঞ্চেছ খানটো শুনি দিয়া নাই এইটোৰ পৰা তাকে ছাড়িব কৈছে নহ'লে আমি খান অনাৰেবল মিনিষ্টাৰটো আমি তাই বি এইটো প্ৰচেছ আছে এইটোৰ পৰা এনেকুৱা হ'লেতো আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট খানতো কনচাল্ট কৰিব লাগিব এনেকুৱাতো নহ'ব গইনা তাই বি ডিপাৰ্টমেণ্ট খানতো কনচাল্ট কৰি কিনে আহিছে তো এনেকুৱা কৰা যাওঁতে 2019 Pipsocom, the contractor of this Shozukhu bridge, they clearly
দি দিছে আমি খানতো এইটো ব্ৰিজটো কৰিব নাপাৰিব কোন হ'লে বি ইণ্ডিভিজুৱেল হ'লে বি কি হ'লে বি তাহাঁতে কৰিব দিবি কোনে তাই চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছে তো চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছে 2019 তো উই এপ্ৰ'চ আৰু মোক খানতো কাম শুৰু কৰিব এনে কোনো কোৱা দাম দিয়ে আৰু আমি খান মিনিষ্টাৰ না ডিপাৰ্টমেণ্ট বি কনচাল্ট কোনো কৰিব লাগে কোনো কনচাল্ট কৰিছে তাই পাৰ্চনেলি then after he consulted the department in charge doctor our engineer doctor Kuito itu survey koribole dei itu survey foundation kan itu kinika structure kan kine ase survey koribole pathaise to tabra ahigena ahigena saise tabi koise etu olop solop to erosion kan itu kan ase because it was left for the last 12-13 years like that na to olop to ase nolibi itu kan korile to hoi jabo nolibi it's better if you take opinion from the more expert na from Delhi na to inyo koise okay to inyo koribo kono mohan ruki ase to department bra Delhi de itu expert kange kurigena hagena ami kange edu kiba koribo neki bhabigena ruki tagise to nearly 1 year past nothing to kila edu korana egusile kharcha dibole na pare eguse 2 and 4 for the expert na itu kan gitu di mana pare okay mokan bi ki ase itu kan kurigena mokan holibu kuri dibo goina ulla ofili bra kurigena anise 2020 de anise 2020 ke ta kan ge anigena itu expert kan ge sabo dise ami kan physically mokan GBs kan erela officer kan leaders kan jaigena itu verify korise aru itu expert kan bi ami kan ge ida koise itu অলপ তো হলে ডিমেজটো আছে নলিবি ইটো খান ইনা কৰিলে তো হৈ যাব না ইট ক্যান বি ইউ ক্যান ইটো বনাই কিনে চলাব পাৰিব এনেও কৈ কিনে যাইছে তো ৰিপৰ্টটো কেনেকুৱা হ'ব কৈছে উইল গিভ ইট টু দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট না আমি খান ডিপাৰ্টমেণ্টকে দি দিব ৰিপৰ্টটো একো নহয় কোনে যাইছে তো যা পিছতে তো হলে তো মোকানটো ৰখি আছে নিয়াৰলি 1 year 2020 হলে তো যা খতম হ'বলৈ আছে একো ৰিপ্লাই নাহে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তাতে পৰা কি ৰিপৰ্ট দিছে একো দিয়া নাই তো মোখান বি আনাৰ মোখান বি প্ৰেছাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আমি খান কনচাৰ্ণ মিনিষ্টাৰ কিবি আৰু আমি খান কিবি কৈছে তো আমি খান লগা কনচাৰ্ণ মিনিষ্টাৰ শ্ৰী জগত গুণবী অফিচিয়েলি লেটাৰ দিছে একটা আপুনি খান কিবি দি কেনে আছে ডেট 10 February 2021 লাষ্ট ইয়াৰ তো তাই অফিচিয়েলি দি কেনে টেকনিচিয়ান খান এইটো খান কিন্তু R&B ডিপাৰ্টমেণ্ট বা পঠাই কিনে এইটো চাই দিবি আৰু এইটো কাম কৰিবৰ কাৰণে এইটো চাই দিবি কৈছে ডেট অলছ' দে ডিডন্ট লিসন টু এনি এইটো একো কোৱা নাই আৰু এইটো পিছতে তাহান একটা ৰিপ্লাই দিছে R&B তো একটা ইনফরমেশন পাঠাইছে তাহান তো এইটো কানেকশ্যন লা ভিতৰতে Itla in connection with this minister appeal na ato technician pathabi ko ato takhan ekta dise to tate de ki likhina ase etu technician khan ba aru bhal ba survey korna kiba koribo lage na enea koise that means all this time since 2007 when the work started by the department engineer na etu to bridge to hole to ni misala banai thakise ni takhan to technician nohoy না তাখান ধরলে তো কোয়ালিফাইড নহয় নেকি ইমান দেৰি হৈ কিনে আৰু 2021 যে আহি কিনে এইটো টেকনিচিয়ান পৰা কৰি কিনে এইটো ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কিবা কৰা ফিদি কৰিব লাগে কোৱা ইনফৰমেশ্যন আহিছে ডেট মিনছ এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট লা ইঞ্জিনিয়াৰ খান ধৰলেতো এইটো ধৰলেতো একো কাম নাই নেকি কিলে ক'লে মই এইটো কিলে কোৱা আছে গ'লেতো এইটো ফাউণ্ডেশ্যন খান কিমান পিলাৰ আছে এইটো ফাউণ্ডেশ্যন খান ষ্ট্ৰাকচাৰটো মেইন ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'লেতো চব এইটো department under supervised by department by supervised kono kura ase ami khan area manu khan public khan aro isol marom bra ami khan la sahab ke kiba kori na hoy major part of portion major part to ta brahi contribute kori na bana ase to itu dole Zukihe side to upor de dita slip dala ase you can go and see that also eto inega ase to ite present inega ase aro itia suddenly itu 2012 তে আমি খান February 12 তে এইটো ইনগ্ৰেট কৰিছে within 3 months এটা এইটো বন্ধ কৰিব পৰা আছে suddenly without consulting the public or the concerned area
পাব্লিক খান জিবিস খান গে কনসাল্ট বি কৰা নাই অফ কোর্স তাবি কিবা থাকিছে গলে তো আহি কেনে আমি খান লৈ দিবি একবাৰ আহিব মই কথা কৰিব they should have called us na the concerned department should have called us or the engineers or the administrative officers তাকান বি আমি খান কল কৰি কেনে আমি খান লগত কথা কৰি কেনে এনেকা এনেকা প্ৰব্লেম আছে না হলে কিনেকা হ'ব কোনে ডিসকাস কৰিলে ভাল আছে নহলে বি all of a sudden itu safe নহয় itu immediately itu safe নহয় itu পুরা সার্টিফাই নকৰিলে itu নচলাবি কোন itu অর্ডার দিছে সো আমি খান তো হলে তো আমি খান বি itu ব্রিজ বনা তো হলে তো মখান বি পার্সোনালি চাই কেনে বনা আছে আমি খান লা হিসাব তো it is quite safe enough so to say itu expert খান ইঞ্জিনিয়ার খান বি দালি কেনে আমি খান বি বনা আছে anyway এনেকা কোনা হা তো আমি খান বি itu তো হলে বেশি হার্ট হৈছে আৰু ইমান সাল for the last 40-50 years now ida to ami khan era start kora 50 years this year hoise to 40-50 years no kan public kan grievances sabi tada apni khan bi dekhise apni khan pole bi aise wala bambula bridge banagine man dukra jai thakise hanging bridge par ninga berai thakise department nole bi administrative officer kan tade public la safety kiba koisa aise nothing na ekbar bi public kan itu na bari bi to safe na hoy to hanging bridge to kiba hobo itu safe na hoy ekbar bi koise na kwa nai to তো আজি itu বনাই কিনে কৰিছে কিলা itu উপায়স কৰা আছে মই হলা খুশি একটা এটা আছে ওকে ইটস গুড after some 17-18 years the department has woke up না department উঠিছে ঘুমাই থাকা তো না itu safety public la safety কাৰণে এনেকা আছে well very good মখন তাখান কি ওয়েলকাম কৰাছে হইলে বি আমি খানলা এপিল আছে আমি খানলা ডিমান্ড একটা আছে that within 15 days let the department and the administrative officers come and verify the breach na aru certify kuru gole kuribi nohole bi mokan to itu breach to le to ban na kori won't stop the public for flying second demand ase ami khan la judi itu Shozukhu Zukihe bridge is not safe enough for the public to fly na itu cholabo na parile public khan itu use kule to itu safe no hoy kule to the government the department should make alternative arrangement immediately nay within 2-3 years it immediately alternative bridge bana dibi dey but while that bridge is under construction we'll be using that bridge and number 3 while using that bridge itu bridge chola dam de public khan aha jaw kora dam de in case itu to kobo na pare na in case kiba kibi hoise collapse hoise bangise nole bi kiba hoise the department and the administration should be responsible. Why? Because that foundation and all the structure were done under the supervision of the PWD department. Na? To itu ase ami khan la grievances itu ase aru itu to government khan bi itu to public laga dukhi ase itu jani ke na ki hole bi console kori ke na ami khan lote milai ke na কৰিলে তো বেছি ভাল আছে আৰু লাষ্ট পইণ্ট একটা আছে আমি খান আজিকালি সোশ্যাল মিডিয়াতে বেছি কথা ওলাই থাকে বেছি ভাল বি ওলাই বিয়া বি ওলাই ভেরি গুড না কোনোবা আমি দেখিছে এইটো সোশ্যাল মিডিয়াতে চাহটো হ'লে তো RTI এপ্লাই RTI দি কিনে RTI দি কিনে এইবিলাক কাগজ লৈ কিনে আমি চব জানি আছে এনে হ'ব না হোৱা দেখা বি দেখিছে না এইটোতো ভেরি গুড এনিবডি কেন ফাইল ইন RTI না কোন হ'লে পাৰিব আমাৰ চিটিজেনটো হলে বি গ্রাউন্ড রিয়েলিটি কি আছে এটা জানিব লাগে না আমি RTI ফাইল কৰিছে গৈ না আমি সব জানালা নহয় দেই এইটো গ্রাউন্ড রিয়েলিটি কি আছে আমি খান লাগা পাব্লিক আমি খান মানুহ খান কি ফেস কি গ্রিভেন্সেস কি দুখ ফেস কৰা আছে এইটো জানিব লাগিব কি লা এইটো কোৱা আছে গলে ফৰ দ্য লাষ্ট 17-18 years itu bridge bana dam de that particular person I won't name him okay that particular person ek din bi ahi kena ami khan la support te kotha koise ek din bi to public kan di to to iman duk pass ho kono koisa ase never na now why he is shouting and pointing fingers at others na itu is not good intention na itu to bishi biya ase inga to nokoriba lage kun hole bi itu brahi itu khan hole to olop jani ge na kurile to bishi bhalo bone ki kona ito ami laga eta aru most important tai itu mano itu interview laden debi dc ki bi allegations dc newland dc tai president thakise tai he is accountable
to answer that. Na, itu kila unofficial. Itu bridge khala tu, that the president koise. Ina kono koi thakisi to ami sab dekisi to na. So ami khan is a general manu khan ani ami khan bi bhabi sabi. Ekta function de, na, ekta district de. Newland district is itu last year kore asu to. It's just 5-6 months na. Itu ekta district de cabinet minister or his colleagues, advisors, na, itu minister kan itu kan ahise gole to administrative officer kan to ate present hobole lage ne na lage, na, aru itu program kan to hole to ami khan bhai KTKK under prai mokhan bhai itu program banaise, na, program inega koribo foundation stone debi inega dali dibo de koina hudigina dali se de. So itu ekjon je itu administrative officer to tai aha kana he is answerable to all this thing inega to. That is very wrong in my part. Na, as far as I know, itu to bishi biase. Inega intention thaki na manu ke public ke bosti manu khan ke itu confuse na kuribo lage. Itu hi ami laga itu ami khan apne khan ahala to ami khan itu la ami khala problem to itu apne khan ke share kuri ase. Aru ita ami khan la colleague khan ekta dita ami khan opinion kobo, I mean, Kumban Punjakan to Amranga GS, our public leaders, they will say something. Na, Haro picture that Apne can be kibo Hudio Monjaledo, you are welcome. Okay. Our president has, in fact, expressed our appreciation to all the media friends those who are present here this morning. In fact, here, those leaders who are standing behind you, they are all important persons. And see, we all cannot speak at one time. So since we are being mandated to speak on this issue, so on behalf, as our president has said, on behalf of the Khaghaboto GB Associate, Khaghaboto Sim Totem Hall, Khaghaboto Sim Student Union, Khaghaboto Youth Front, and also the elders. So here all those people are all respectable and all they are important persons in their own villages and also in the area. And in fact, they want to put out the grievances, but I think time will not permit. So whatever to be shared to you and whatever to be asked by you that we are going to give. So that we have given you our press statement which is to be released. So as I request to you, over and above the press release which we have given to you, any points to be added, that we are welcome and will have no objection, because we feel this is a very important issue for us. And see, our president has already said that we have all the newspaper clippings. See that how this was initiated and how this was made known to the public and through this print media. See, Nagaland Post, everybody reads. No? See, I'm not undermining any other praise, but this post everybody reads. So the first press release, that was April 17. See, sorry, I'm repeating, but April 17. It came out on April 18. And the second press release was May 23rd. This is May 24th. So on the last release, as stated in the first release, we said within 15 days' time, sort out any issues between the parties. Because for their indifferences, we cannot suffer. Because we have suffered enough. See, in fact, beyond this, the river villages, we have celebrated 50 years of establishment also. Of course, we are not saying that why government has not given us facilities. But village has been established since 50 years back. See, and this is the only lifeline which we had longed for. And we requested. See, prior to going to press, in person we have met the officials also. Our president has clearly, briefed, even to the extent of our then Honorable Minister Sri Y. Jimomi, Su. See, to that extent. And even despite of, see, all those press releases, government, department, I think they were sleeping. So now if the department feels that our doing is illegal, see, this 24th May, press release, we have taken ownership. Because this was left abandoned, see.
The project was owned by the department, yes. Then we appreciate. But why they have left abandoned? Why it was not completed? Is it because of the financial problem? If it is so, then they should ask for additional fund. There is a way out. See. But why it was left abandoned? And they just left abandoned. And for their indifferences, we cannot suffer. And this is how we have taken ownership. See. And this is how we have resolved that we will have a crowdfunding. But all these matters we should apprise our Honorable MLA also. And this is how we approach our Honorable MLA. Now our present Honorable Minister PhD. We sought his advice, we sought his financial help, we sought his assistance in many ways. And he was so forthcoming. It has all been briefed by our president. And see the last letter which he wrote, see it is in public domain. We have given to you. And you know what they wrote? They said till such time expert give the final drawing, then only we can go ahead. See, they have never said work cannot be done by JC, which Honorable Minister recommended. So since that matter was brought to us, we said okay fine. We will not let JC also involved. Because JC construction came at a later part. And we told Minister, see, no, we have suffered enough. We'll go ahead. And see, we have taken ownership since 2017. And government has, department, see, they have no feeling even to apprise the village, the GB union, see, nor our Honorable Minister, see, saying that all those works that is going is illegal, if they feel that in their eyes. No such intimation was given to us. The only intimation was only when Minister wrote for technical assistance. Because he was under tremendous pressure. And we as a public, we pressure him. We pressure him that we cannot suffer for so long. See, bridge has to be completed. And if fund is required, we'll pull out. We'll have a crowdfunding. The same which RPP, is having, see. So, department, how can they say that things going on is illegal? We have not done during night time. It was in the public domain. See, it was public domain. It's a huge structure. We cannot do hiding and then we can bring a structure and then see at daytime again we can hide. No, that is not possible. See, so all these things we have been doing. What we department doing? See, if they feel that the structure, as our president said, it was not safe, then under whose supervision those structure was erected? See, that is a question to be pondered. And if they were convinced, see, then they should have told us, or maybe they should have deployed police also to stop us from going ahead. Because police are there to assist the administration to follow the government order. See, and now we were told that after CE deputed that Dr. Kuito, who was SDO then, SDO TC in CE office. Presently, he is an executive engineer in Karen district. Since he is an expert, so he was assigned to assess the breach, the condition. So his team came and then he surveyed, and afterward maybe he thought that maybe expert from others said should be pulling. So afterward we came to know that yes, he engaged, but for the traveling expenses, government was not giving a fund for that. Okay, fine. We said that since this bridge is a matter of life and death for us, it was very urgent for us. We said, okay, fine. For their traveling to and fro or whatever, required expenditure, that we'll give, which we have already given the press. See. And after that, expert came in 2020 February. See. And when report was submitted to them, the department knows. That was not meant to us. That was not known to us. And they were only, when minister wrote, they said only after expert give the final. See, of course that we could not furnish to you, but that we can get it from filing RTA. We can see. But now see, all these years, excuse after excuse after excuse, and see this excuse cannot suffer us, and that's how we have gone ahead. And now see, we are all initiated under the banner of Khaghaboto Area GB Association, KTKK. And since we took ownership, we completed, we requested our Honorable Minister
to inaugurate. And then since new district was recently created, we approached DC. And that is how DC came. So now what are they are saying, activists, they are saying that on what ground he has gone. At our request only he came. Nothing, he has done nothing wrong. It is us who invited both our honorable minister and DC. Because the paper speaks, see, the ownership. But now since they are saying that this structure need to be again certified by export, okay, fine, we are ready. But again, there should not be an excuse to drag on, see. It has to be done immediately. It has to be done immediately. So we have strongly appealed to the department, within 15 days, they should depute whoever the technical expert is to assess if at all they want to. See, otherwise, see, yesterday, the village, elders, GP, they had a thorough discussion about this issue. And now our president has clearly conveyed, under no circumstances we will stop public from flying. So there's a decision. There's a decision of the area. So now they want to come and assess the bridge. Yes, we will assist. We will give help. But that should happen within 15 days time. See? So that is all what it's all about today. And in fact, so grateful to all the media friends for your kind presence. Thank you. If I remember correctly, past report. We are basically at Very. So I remember in 2019 October that first itu time there after tadi buat tu tadi department expert kan 2019 October. Yeah, that is department employee, that SDO. He came and inspected. Yeah. Sample result. That too. Dr. Kuqhakulu. He Dr. came Kuqhakulu. and he referred that you should bring An expert from outside. outside. After that, in 2020. Yeah, February. Yeah. Yes, they came. Yeah, that is from, The expert came. yeah. Which department engaged? Private Delhi. agency, private agency, from private agency. I don't know. Maybe private or that department. Engaged by the department. Yes. Around that sample report from particular department. Which they said they have submitted, but that was not known to us. Till date. Yeah, till date. So we can say, at least 2 times experts on the energy. Yeah. One from the department and one from the outside. Nah? Yeah. And I think department officials came last year in June or July for inspection. Department divisional, yes, engineer. I think I have those papers with me as well. That it was meant not to you. No, it was not. June or July. They didn't consult us, nor Maybe I it don't wasn't know informed when to they us. came. It didn't inform us. It was not informed to KTKK. I think it was even I think that by that time bridge construction was complete. Great house. And then they came for inspection last year. Yes. Maybe. Yes. So after that, if any word or anything was heard from the union, No, see, as stated, everything was in public domain. Nah? So they must have come, they must have seen, but they have never intimated to us that work should be stopped or work should be carried out. Nah? So, no intimation, no intimation. I don't know the agency JZ, Jesse, yes. the Yes. company which completed. Yes. Which? The company, they completed Yeah. construction, right? No. It was recommended by Honorable Minister. And Minister desires that JC should go ahead with construction, but he sought for department technical assistance. So the reply of the department was, since expert is yet to submit its report, so not to go ahead, it was it. So now we said, think as a fine, since that is the excuse after excuse, nah? So we will go ahead. So JC was no more in the picture. That point is very clear. So did you engage any local firms, engineers, experts?
only local firms. So expert kan, engineer kan, engineer consult going na amu kan. Committee with the fresh foundation. Itu like I said earlier, itu doctor kan ba heken itu kan develop strengthening kuribi, aru niche te itu plate kan itu kan dali itu hoy jawo ka misna, tangala directive ka hesab te kuribo dis. Kuri jena ase apne ami jaina sawa paribo. And itu bula itu ni chat ni. Okay. Ami kan la Zukihe la chairman. Village Council Chairman, Zukihe. Zukihe Brishta. Respected Chairman, idea. Klang wa kale ko. Awla shi be ni. No chairman abadi. Deje Zukihe wa ke shi be so. Ko ni ko to be full sumo nam ko na ta ashi kara sha me. Media person, and thank you everyone who are present in the meeting. For my convenience, I like to say, Naganes, please bear on me. Ami Zukihe laga chairman ase, Misan ogobo, Shida ogobo, Konpan laga to ami na jani. Aro government lagapi iman tumai na jani. Hole be ami khan laga grievances, kinga pura hi jaise, itu to hole ami khan to. Itu pura poila 1980s pura ekta NSC ro tahise. Itu bi disrupt era so kogeno back jai jaise. Aro 1975 te itu propose kurse. Itu la propose kurse hole be fund nopa yan 2007 te paise. 2007 te paigeno within 24 hours 24 months te itu complete kurbo koigena kaikan assurance digena ankhan nobo koise. To kuri gena ita to 15 years ho jaise. Ek department pe ankhan bana jena itu kin nagatu na jena. Itu 15 years hoab chete ankhan bostim ankhan era man public concern pura na de. Aro itu buna pichete ita to weak ase technical problem ase itu hu ka hole be titole 15 years time dise technical problem ase bole tai khan chori gena jaisa bill to kun release kurse aro pepsi kon to kolkata te jaisa investigation hoba lage itu main culprit to arrest kurba lage public khan to hole government laga sai gena ase noida pura last te hole itu he ahi jaise aro man kunba man peche itu spot verification no hoy geno ghor te imagination bahana laga kotha peche ko hole pe ki laga part pura he weak ase itu bridge tu wrong pen pura laga chamra ula laga kasano ki laga sob ko ase ki laga part te he weak ase aro technical problem tu ase tai khan he banase tu aro happy no do jer suicide goal ase do itu bridge banai bia hoise gole tai khan he ase tai khan tu kile those itu ninte technician ko je quran hai jaise aro ida to itu part bia hoise gole an khan he kalab hoise gole ko tai khan laga ase to an khan to 40 feet laga he banai se de itu pura 40 feet laga bana to hole pe ami pillar laga kotha kobo dosra laga to moi na itu pe jana hole pe pillar laga to itu first technology in Nagaland ko gena ami logo koise de to mati khundi kena pillar laga marno no mare aro machine pura mare kena 100 90 80 100 itu te mare kena mati bhitor te halsa mate ekta bhi khundi kena bahar te jana de mare kena inika ho kena plaster kuri kena ate machine pura plaster kuri kena hise ami beshi confident ase itu to pillar to jan ho ki laga hole pe kile mane ami eye witness ase to hole pe man to na jani kena itu chamra laga bula laga to cement plaster bahar te hoise gole tai laga duration to le 5 years pin hobo ulabo hole pe itu plaster laga itu ye sabo lage to inika kure ahise to
itu 15 years নিচিনা হৈ যাইছে না এইটো 12 years হৈ যাইছে itu benar saja 2010 inauguration group ko gana 12 years hoise ruchi lebi iku gam ne aro hope nai iku hope na thaka hoise itu pra Zukihe village council pra itu remaining 40 feet itu laga ankan bunabo di tibi ko gana ankan to memorandum submit pura to ika ase engineer PWK digen take forward kurgena chief engineer kohima ase tai kan naharale itu thaibo ki ase itu reply ankan bunabo kole bi bunabo dia nai tu reply no pura hoise ankan to itu hok nai hoigena ago amin jere 41 asam rifle loko itu to ki jo hole bi buna dibi koigena kurse tai kan asam rifle kan koisele acha side ko koigena estimate buna bi koigena estimate itu bunagena itu bi bunagena asam 14 asam rifle 41 asam rifle ke dise to tai kan bi buna bi hole bi suspension bridge buna bi koise itu purbo koigen kaga tamde ami kan era man Khaghaboto era man itu GBS union public kan sob miligena ankan purbo de inga kopra আমি যাই কেনা কামান দিন লগোৱা তো আনখান এৰা ঘূৰিব পাছে দেই এনেকুৱা কৰি ন এইটোতো চলিছে এনেকুৱা ঘূৰি কেনা আহিছে তো আনখানটো হ'লে এইটো আদাত হৈছে আজি কোনোবা মানুহটো চাহ জকপ লগা কথা ক'ব পাৰে হ'লে বি আনখানটো এইটো প্ৰব্লেমটো হ'লে শিকিহ টানকে খাইকিহ টানকে সেৱতো টানকে doctor ka khato tamke doctor kan to tamke koi kena ya sete aro itu 6 ml ko koi kena ase hole bi tai kam kuri da tu itu ankan laga ministry jogo be olop bi public morom kuri itu olop kam kuri di dise to ini kam kuri di kena ase itu laga tu itu bridge tu judi collapse asu gole 40 feet to aja ankan laga belti hobo pare बोले भी इतो तोले सब तय खान लगा से तय खान टेक्नीशियन को इटा भी टेक्नीशियन बिल्टा से को इतो तोले तय खान है अरे किले हम खान प्लेन खाबो इतो 40 feet लगा है से बोले भी आमी कॉन्फिडेंट तोले इतो यो कोनो प्रूबो हम खान गाड़ी 14 व्हील पे लई जाय आसे अरो 10 व्हील पे लई जासे इता बता कोयला खान क्या को लुका के नो लई जा बोले भी हेला ना itu dancer bridge ta apun kan boy sabi itu ta hil sai bole bi itu to noele itu to noele itu hole bi itu bon iron bar rakha tu aro plaster hobole ase itu rock na bo nimke rock ban ko bo nimte ase week nimke quran ide ki dek da bi khol bole ase itu to le an kan era man kotha mili gele ini ka ase je to Nagaland de first report itu government no buna gena public buna to itu Khaghaboto era ase de Khaghaboto era pro hai ase government laga to bridge to so government ni kurse government no para laga Khaghaboto public khani kurigena ase itu to le apni karbe itu to first time record te ase de to an khan era to le government neglect era ase ko no kure apni khani sabe ita to apni khan ke रास्ता बनासे है से नोले बाकारोन फाले तो ते खान भी डिस्टर्ब पाबो तो इनी का कुरा है से आरो अन खान तो निशान नोके प्रूफ इतो आसे गवर्नमेंट लगा एप्पल नोकरा लगा न तो उपाय ना था कि ना आसम राइफल लोको भी जाके ना रिक्वेस्ट करू के ना है तो इतो पुरा की गलती आसे की लगा पार्ट आसे कोई इतो तोले क्रैक भी नहीं हेला भी नहीं उठू साबे इको ना होले भी अननेसेसरी मन के हरासमेंट नोटबो लागे इतो तोले निसान से स्पॉट न बोही के ना ए ती चेमरा इलासे अरो मन लाखा कथा हुनी के ना आई तो ऐसा हुसासनी मिनिस्टर एमएला नहले चीफ इंजीनियर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी पर होय गोवा लगा तो बोले पे हम खान तो स्पॉट दा तो इसोर नाम पर गोवा तो मन भी उठने सबो तो एको बयान है दे पिलर तो एकदम भाल पूरा खुल के ना से अरे की रीजन पूरा वे का से टेक्निकल आसे
Tu technical tu ta kan ni jega so kile buna na akite. Ite ase. Thank you. Shuk tiga lalai ni je tipu pisu na lai. Na alu ning na kun ko ya se bok na lai. Ini tipu ni tipu hibu ko na se ni sha na alu ning ni. Respected all the media opportunities, public leaders, keman aise, ita ami tu KTKK laga general secretary ase. Ami laga naam ko hai to Jimomi. So ami area para government logo keman ki kure aise, so ami logo file ekta rakhe government. Correspondence with government, who ekta file ase. Ami sob tati rakhe. Itu kiman kahani pura ase sob ami nijor pura lekha, ami nijor pura jaola ase. So ami tu manu kwa ola huni kina kwa noy, manu kobi kwa ola noy kina ami nijor ki face korje itu kobo. Itu poila ami la chairman, ami la leaders kan ki goje itu ami repeat no kobo. Only আমি clear একটু হয়েছে বলে আমি কাম 2016 পৰা 15 পৰা গভর্নরকে মেমোরান্ডাম দিয়া দিছি 16 দি অনারেবল মিনিস্টার আরএনবি Zukihe কে দিছে আফটার 1 ইয়ার রুকি গেনা আর একটু রিপ্লাই নাই এটু পৰা আমি কাম নিজর জায়গা 5 times Without the R&B office, kami kan nijor dari no Kuqhakulu side. Kuqhakulu kina tai kan lagi reply baisu kole. Department para kuatu meeting kurbola PepsiCon ke mati se nahe. Representative bole pathar goje itu bhi nahe. Tai kan la reply itu baisu. Itu para ami kan jai kina tunile ami kan nijor jabo koi kina Burma game di. Tai kan laga ekta representative tai kan laga manu ekta ase tati tai gorti jayegi na Kuqhakulu se to tai pura kod ki goje ho government paisa dile bunabo tai kala kotha iman nahi ase ro eta to ami kan bunabo kole paisa nai sob dro hoje ami kan ki pura bunabo government ko ase PepsiCon kan meeting matile nahe allegation tai kan mazati itu thaki jase itu pura itu to ami kan itu to confusion ase department contractor mazati ki ase to ami kan na jani itu pura government ke 15 days ultimatum dise itu lekha bhi ami lekhi je dia bhi ami jaise rakha bhi ami rakhi ase itu paper to ulaise itu bhi ami katike na rakhi ase itu ragi kena 15 days time dise iku reply nai itu pura akwa ami kan PW office ti jaise jai kena eta to ami kan kam sur kurbo ami kan kwa nisina itu public iman duk paise public iman sal hoise ami kan nasai kole ami kan to sabule post inti ami kan la ekta reply bhi nai itu nimte ami kan kam kurbo apni kan department bhi ami kan ke cooperate kuri dibe kogina tai kan koise lekha bhi inga likhiche ami kan department ke charigina quran aje to ki kurbo aje sob department ke intimation ki kure aje to itu piche di minister ke ami kan to sob na pare और बाहर पर की आने बोला corresponding को बोला आमी कान ना पारे तो बड़ा मिनिस्टर के रिक्वेस्ट कर दो मिनिस्टर बड़ा आमी मोटो दिबो ताई तो आमी कान ला कोता रखी जे ताई कोता रखियान सुने ताई तो कोरी दीजे आमी कान बिसी खुशी पाए इतु निमते आमी बिसी नकोबो इतु बीता स्लैब ही दीजे जे आमी कान दिया दो बाकी तो सब डिपार्टमेंट R&B डिपार्टमेंट गाइडेंस थे PepsiCon पर बना लगा से इत्या इतु
ব্ৰিজ বনাই কিনে ইনগ্ৰেশ্যন কৰি কিনে প্লাই কৰা পিছতে এইটো ছেফ নহয়, এইটো ডেঞ্জাৰ আছে। এইটো কোৱাটো তাই কাৰণ কিলে ভাল পৰা বনা নাই, তাই কাৰণে বনাইছেতো আৰু কিলে হাফকে ৰাখি কিনে বিল চব ৰিলিজ কৰিছে। এইটো এৰিয়া Khaghaboto Agnaka এৰিয়া পাব্লিককে মৰম নাথাকা লগা কাম আজিতো দুখ দিয়া লগা। এইটোৰ পৰা আমি কামটো বনাই লৈছে, আমি কামটো এইটো ব্ৰিজ চলাব, এইটোৰ পৰা যাব। কিবা এক্সিডেণ্ট হৈছে, মানুহ মৰিছে, কিয় হৈছে বোলে ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰেছপনচিবল ল'ব। আৰু তাই কাম কোৱা নিচিনা এইটো চাৰ্টিফাই কৰিব লাগে, কৰিলে আহি কিনে জলদি আহি কিনে কৰিবি। পাব্লিককে হাৰাছমেণ্ট নিদিলে তাই কাৰণে আহি কিনে চাই কিনে এইটো নাপাৰে দে, এইটো পাৰে দে ক'ব লাগেতো। তো নিজৰ ঘৰত বহি কিনে পাব্লিককে হাৰাছ কৰিবলৈ এইটোতো পাব্লিক লগা চাৰ্ভেণ্ট নহয়। তাইতো কি ভাৱনা কি আছে তাই কাৰণ জানে, হ'লেও আমি কাৰণ হিচাপে এইটোতো নামানে। এইটো ওপৰতে পইলা কঠিন কোৱা নিচিনা বিকাশ আহে, এইটো NLTV নিচিনা কি দিছে না, তাইতো নিজৰ বি কৈছে, আমি নাজানি আমি চা নাই কৈছে। তাই আৰু তাই দিয়া নিমিত্ত আমি তাইকে কমপ্লেইন নাই, এইটোতো দিলে ভাল আছে। হ'লেও তাইতো কিলে এৰিয়া দুইটা মানুহে ইনচাল্ট কৰিছে। মিনিষ্টাৰ তাই লগা কমিটমেণ্ট আমি বনাই দিব, কোৱা বনাই দিয়াটো আমি কামটো খুচি পাইছোঁ। তো তাই চব মিনিষ্টাৰ এনেকুৱা হ'ব লাগেতো, আমি কৰি দিব পৰাটো কৰি দিব লাগেতো। তো তাই এইটো এলিগেশ্যন দিবলৈকে কাম, আৰু আমি কাম এইটো টাইম পৰা ইলেকশ্যন হোৱা কথা ক'বলৈকে কাম আছে। আমি কামটো পাব্লিক কোৱা নিমিত্তে মিনিষ্টাৰকে ৰিকুৱেষ্ট কৰা তাই মদত কৰিছে, আমি কামটো ভাল পাইছে, খুচি পাইছে। আৰু তাইতো কিলে ভোট লগা ইলেকশ্যন লগা ব্ৰেচ আছে, এইটোতো এৰিয়াকে ইনচাল্ট কৰা লগা কথা আছেতো। এইটোৰ পৰা এইটোতো আমি খান লগা নৰ্থে আছে, একদিন তাইকে কৰিব আমি কথা ইমান। আচ্ছা, একটা দুইটা কথা ক'বলৈ মন আছে। আমি লগা নাম কীৰ্ত আছে, আমি এইটো Khaghaboto এৰিয়া ইউথ ফ্ৰণ্ট লগা প্ৰেচিডেণ্ট আছে। আমি কাৰণে একটা এইটো ব্ৰিজটো হ'লে আমি খান লগা Kukami ho President GS Harosor Kak ho আমি খান Zukihe ভিলেজ কাউন্সিল চেয়াৰমেন তাই খান ডিটেইলছ কি হৈছে চব কৈ দিছে। এইটোতে আৰু আপোচ নাযাব, আপুনি খান এইটো চব জানি লৈছে। হ'লেও আমি খান একটা কুৱেশ্যন কৰিবলৈ মন থকাটো, এইটো 2007 পৰা এইটো ব্ৰিজটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে। 2007 পৰা ব্ৰিজ এইটো ষ্টাৰ্ট কৰা টাইমতে 7, 8, 9, 10 এইটো টাইমতেতো মেডাম কাউলি ইঞ্জিনিয়াৰ কাউলি তাই ডিমাপুৰ PWD ডিমাপুৰ ডিভিজনতে তাই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ থাকিছে। তো তাই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ থাকিছে, তো এইটো কিমান কাম কৰিছে এইটো চব তাই লগা আণ্ডাৰতে কাম কৰি কিনে আছে। ফাণ্ড কিমান ৰিলিজ কৰি কিনে আছে চব তাইহে ৰিলিজ কৰি কিনে আছে। তো তাই এতিয়া 15-16 ইয়াৰ্ছ পিছতে তাই যাই কিনে এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰ ইন চিফ NPWD। তো এতিয়া তাই ইনকা কাম কৰি কিনে আছে, ফাণ্ড কিমান ৰিলিজ হৈছে চব তাইহে কৰিছে, কামটো তাই ছুপাৰভাইজ কৰি কিনে এইটো কাম কৰি কিনে আছে। তো এতিয়া 15-16 ইয়াৰ্ছতে তাই প্ৰমিশ্যন কৰি কিনে যাই কিনে এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰ ইন চিফ তে বহাৰ পিছতেতো আৰু এইটো ব্ৰিজটো পাব্লিক নিমিত্তে ছেফ নহয়, এইটোতো ডেঞ্জাৰ আছে কৈ কিনে এইটো বন্ধ কৰিবি কৈ কিনে অৰ্ডাৰ দিয়াটো। আমি খান তো এইটো ব্ৰিজটো হ'লেতো তাই নিজৰ থাকা টাইমতে তাই চাই কিনে কাম কৰি কিনে অহা আছে। তো এইটোতো কি কাৰণে বিয়া আছে, এইটোতো মিডিয়া খান তাইৰ লগতে এইটোতো কুৱেশ্যন কৰি দিছোঁ বোলে ভাল আছে একটা কথা। আৰু এইটো লগা প্ৰজেক্টে 6 crore 17 lakhs ইনকা লগা থাকিছে টোটেলতে। তো এইটো পইচাটো হ'লে 6,17,000 তো এইটো পইচাটো হ'লে 6 crore 17 lakhs না 30 lakhs। তো এইটো পইচাটো হ'লে কামটো আধাতে ছাড় দিছে, তো ফাণ্ডটো পইচাটো পূৰা ৰিলিজ কৰি লৈছে। তো এইটো
itu paisa tu contractor khaise na engineer khaise na itu paisa ta hawa te jaise na tu culprit tu na se tu dhorbo lagibot na kile mani tu आधा ते छाड़ के ना दिसे विक्टिम तो हमकन होइसे तो हमकन एरिया मन ना हमकन एरिया लगा किमान सफर करके ना ऐसे तो ये ते एरिया ते थागा मन है जाने तो ना बाहर मन तो ना जाने तो ये तो पैसा तो इमान क्रोर्स खाई दिसे ना तो ये तो क्रोर्स तो खाई दा तो ले तो पेप्सिकॉन कंपनी खाइसे ना इंजीनियर खाइसे ना तो जिदी काम इनका हो नहीं कुछ बोले फंड तो किले रिलीज हो जैसे पूरा ना काम तो इनकम्प्लीट आसे तो किले है इनकम्प्लीट था कि नहीं तो फंड तो रिलीज हो जैसे तो ये तो इंजीनियर का होली ताई ये थका तंती तो खान सब करा लगा से ताई सब ये तो रिलीज करा लगा से तो इतना हम खान ये तो NLTV ते एक दिन तो विका SIA कोई ना ताई लगा इंटरव्यू देखता है तो ताई खुशिन करा से तो ताई RTI दिशे कोई से हम खान भी अलग एक ताई इंटरेस्ट तो लगी से ये तो सोचको के ब्रिज लगा फर्स्ट RTI कोई से आई तो हम खान पब्लिक निंते के बाद तो आवाज उठा बोले ऐसे कोई ना तो ले भी ताई तो हर उल्टा खुशिन करा से तो ताई खुशिन करबो लगे ताई RTI दिशे ताई डिटेल्स रिपोर्ट तो RTI रिपोर्ट तो ताई लोगोते आसे ये तो किमान पैसा आसे किमान की देते की रिलीज होइसे ये तो पैसा तो कुन लोगोते रिलीज करसे तो कान सब डिटेल्स तो ताई लोगोते आसे तो ताई डिपार्टमेंट लोगोते ये तो पैसा तो की होइसे कुन खाइसे ये तो डिपार्टमेंट लोगोते खुशिन करबो लागे ना डिपार्टमेंट लोगोते हुदी दिबो लागे तो ये तो हुदी बोले लगा जगह ते पब्लिक तो उपाय नहीं ऑप्शन है नहीं तो ना बुनाई से कोई ये तो पब्लिक है ये तो बुनाई ब्रिज बुनाई से तो किले ये तो ब्रिज बुनाई से कोई नहीं तो ऑब्जेक्शन करा तो ये तो दिखा तो ऐसा है तो कौन आसे ना हम खान ये ते 50 years सपोर्ट हो जाए ये तो एरिया लगा बिसी सब गोल्डन जुबली हो जाए इतना जुकिहे विलेज काउंसिल पर हैंगिंग ब्रिज बुनाई दी के हम खान ये तो हैंगिंग ब्रिज ते चले के ना हाथ होइले तो 40 years सपोर्ट हो जाए तो हम खान हैंगिंग ब्रिज इतु दे नीचे दे 4टा तार आसे ऊपर दे 2टा तार आसे तो इतु तार दे बेम्बू बांधी के हम खान 40 years बेरे के ना हो तो हम खान लगा लाइफ टूरिस्ट थका नहीं ना तो इनका करेंगे ना तो इतना कॉन्क्रीट ब्रिज इतना बुनाई जब से इतु तो रिस्क हो जैसे नहीं तो जिद्दी इतु विका तो ऐसा है ताई पर सोशल एक्टिविस्ट आस कोई ले ताई तो इतु खान लगा खुशिन तो राइस ग्रुप लगे ना ताई इतु खान पब्लिक निम्ते इतु खान खुशिन तो उठाबो लगे ना होली भी इतु खान ना उठाई के ना ओल्टा हम खान पब्लिक उपाय ना थागा पर इतु ब्रिज बुना तो हम खान के ब्लेम करा से ना होली भी ये मन लगा ये पब्लिक किमान सफर करके ना ऐसे हम खान ये पर बच्चा खान स्कूल ते पता है हैंगिंग ब्रिज ते मानसून सीजन ते तो पानी आएगी ना इतु ब्रिज पंचुबले हो जाए हम खान लगा बच्चा स्कूल ते पता ली भी ना परे और पता बोले भी इमान रिस्क आसे इनका करेगी ना 40 years आई जैसे 40-50 years आई जैसे तो हम खान लगा एरिया ते हम खान लगा जीबीस पब्लिक लीडर्स खान एकदम बाल थागा स्ट्रॉन्ग थागा इतु पर ताई खान पब्लिक निम्ते भावना करेगी ना कंसर्न थागी ना इमान साल पर डिपार्टमेंट लोगोते जाएगी ना इनका मीटिंग करेगी ना कथा करेगी ना हाज डिपार्टमेंट लोगोते जाइले तो कॉन्ट्रैक्टर लोगोते जाइले तो डिपार्टमेंट के ब्लेम करे इनका करेगी ना तो हम खान इतु ब्रिज स्टार्ट करा तो इतना तो 15 years ले 15 years इनका सफर करके ना जैसे तो इतना तो हम खान तो एको ऑप्शन भी नहीं तो ना बनाई से कोई तो उपाय नहीं तो इतना हम खान पब्लिक लीडर्स खान जीबीस खान तो जी होले भी हम खान के फंड होले भी हम खान कंट्रीब्यूशन करके होले भी ये तो ब्रिज तो हम खान बनाबो कोई ना बनाई लैसे तो ये तो बुना से एक जन मन पड़ता है ये ग्राउंड रियलिटी को न जाने ताई बाहर तो बोई के ना ये तो के ब्लेम करा तो ये तो हम खान तो खुशी पाना है और ये विका ऐसा ये लगा स्टेटमेंट तो हम खान कंटेम करा से टोटली तो कंटेम करा से और हम खान ताई लोगों भी एक को बोले मन था तो ये तो
jidi am kan huna to tai to NDP laga state vice president ase ko U20 to yete pra tai laga am kan Shozukhu ke bridge pra tai laga political career buna bole ase ni git na tai jidi public nimte kobuli mon ase bole ami point out kora kham public nimte awaz uthai dibi am kan ki support kuru na holi be am kan india bunai gena public duk gurigena aigena india suffer gurigena ita itu buna apsete itu kan public ke blame kara to am kan itu era mon to itu to khushi bane aru itu to totally against ase aru ami itu district administration Dimapur Newland aru concerned department logote appeal korbole mon thaga to ita am kan president kan once na 15 days before department to technical expert kan logina aigena verify kar dibe na ki bi ase ki ase itu to side dibe am kan public pe full cooperation dibo aro am kan to itu rasta to hole bridge to hole am kan to itu to ban korbo na pare kile mane am kan alternative road to nai aro jidi itu administration department kan pra itu bon korbo koile to am kan nimte ekta alternative road to arrange korbo lage nole ekta bridge to bunai dibo lage ite kotha ase aro am kan to hanging bridge te to aro wapas jabole bi mon nai am kan area mon to aro itu to ita hanging bridge to ita itu bridge bunai dise ita hanging bridge to maintain pin nokra hoise itu bi khotom hoye jase to ita am kan itu bridge to khali rasta itu am kan lifeline itu ase itu cross nokurigena to am kan to urigena to jabo na pare itu am kan to itu bon korbo na parbo itu karone am la kotha itu je ses kara আমি এক মিনিট কব আপনি কান মেজা মান লব আপনার এরা বি রাস্তা আছে খুব হতো কি নিউল্যান্ড আছে কাগবতো তো খালি আছে নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট খান তো যা কাগবতো এরা তো হলে ইউনিয়ন তো ইন্ডিয়া প্রিজার্ভেশন কুরকে না আছে itu 100 years pe ahi jaise bana ju bole tap no am kan to ja human tu je boa nai de human being ase itu prabu ni tu kotha probo am kan to ja no chorbo itu political line tu kotha nai ko bobo bole itu am kan laga ko bole na ki ba so no am kan to itu laga to ekdom human torture branch na so itu pra kita भी itu pun nukrobo, an kan laga risk আছে। अच्छा, ये बात तो हम जोड़े मना से, प्रेस ऐसे तो आप इनको क्यों बोला कि इतना मना में तो पब्लिक लगा ग्रेविसेस की मीडिया ने पाया से, तो कोपर ज़्यादा तो लगा ऊपर दे आप इन बेस्ट प्रोग्राम को जोड़े मना से। itu इतिया ब्रेस कंप्लीट हुआ पाछे ते फोन कर दिया तो पब्लिक का itu डिमांड कर ऐसे ना बोन ना करी बेगे आप इनको तो डिमांड कर ऐसे और अपना व्यू शेयर कर ऐसे इतिया और एक्टिविस्ट लगा जाकर मीडिया ने बात तो ले तो काम रुका वाले 25 मार्च 2021 ब्रा इंजीनियर ब्रा itu काम रुकाएगा ना जिसे बुझे अपन का तो खबर बैठना पाने ना जाने खाली भी एक्टिविस्ट लगा itu प्रूफ रखिएगा ना गवर्नमेंट पाते से कि itu रुकाएगा ताकि से itu जबरदस्ती बनाए का होएगा ना ऑनरेबल मिनिस्टर की कंडेम करे ऐसे और पब्लिक खान की भी ट्विस्ट करे ऐसे itu लगा ऊपर दे कि कोबले मन था कि अपन का itu जाने ना पब्लिक खान तो ना क्या मानी एक्टिविस्ट प्रा तो मीडिया दे वायरल प्रा तो itu पहिला प्रा ऑर्डर पास करके ना itu कंप्लीट स्ट्रक्चर साइज शेप खान कंप्लीट करा पाछे ते काम शुरू करूगी एनिका भी दिए ना से और एक तो এটা তো काम तो ठीक নাই কইছে না রিসেন্টলি itu করেছে বান করে দিয়েছে itu লা উপরে আপনি জান কি কবলে মান আছে আর ব্রিজ তো লেদি কিলে হাফ একলা খুলিছে is it half mature is it weak is it department recession করাতেন কি পয়সা কমতি দিছে নাকি why this bridge is being half open heavy vehicle তো চলাবা না পারলে জিরো বিপদ প্রায় খালি হলো গাড়ি বড় তো ডেভেলপমেন্ট নাই হতো না तो राय अपन खान लगा पब्लिक खान तो लगा ऊपर दे पब्लिक लीडर्स खान तो रास्ता आधा खोला तो इसकी को बोले मना से अच्छा है ना itu am kan government law itu order kan tu itu kam karatam te bon kari go gine itu order time kan tu pane na itu ekta kotha aru itu am kan bridge te bot Zukihe aru Shozukhu side te pipe lagai gina ase itu to ile am kan Khaghaboto area Kukami ho bra di gina ase apun kan aha tam te dekhibo
Yete Zukihe village te Zukihe side pra jaigina itu bridge tak tate tu ekdum kachar hota ase. Itu tu पहिला तो रास्ता तो नहीं था जना तो रास्ता तो ब्लैक तो पहिला गुना तो आई ना ठीक itu hanging bridge tak te boi jase aro hanging bridge pra tate pra ini 200 meters inga iman tu itu tu rasta bana nai ita amgan ita light vehicle chola ase to oli itu be olo pani girise gole iman dabi jay to ita amgan tate heavy vehicle khan chola boli dise gole pathaise gole itu khol dise gole heavy vehicle khan aise gole to itu pura gada ho jabo aro itu public nimja aro itu rasta use karo bole na paro aro ita to amgan ita to rasta to buna bole ase holi bi ita season to buna laga season bi নহয় to ita to buna bole na pare ini 1-2 mahina nimje ase to 1-2 months nimje amgan itu ban karigena ase nole itu bridge nimje নহয় holi bi itu bridge to itu pipe to khol dise gole amgan itu rasta to hole tate public to bera bole na parbo heavy vehicle khan ek bar dui bar aise gole to pura gada ho jabo light vehicle khan to jabo na parbo itu karone amgan to eta business ki laga to pise laga kotha ase eta public itu public law grievances se main issue ase itu karone amgan ban karigena ase gogini itu aro itu to Khaghaboto area Kukami ho pra ban karigena ase gogini ite janai de itu okay itu bon gora to itia ami khan la itu question gora to itia koi dise nolibe tate itia apni khan jadam dibi dekhibo ahadam di dekhise rasta la condition to ineka notun mati dalise aro ineka notun sand gravel daligena ase to tate say example heavy vehicle in a sense there is more than 20 itu ita batakan ite ase to every day minimum 1 to 100 to apply koribo to itu to rasta to hole damage ho jabo bridge to upor ho jabo rasta to niche hobo again it will be our problem because the government has completely neglected us na eta rasta bi dekhe ase condition na itu pura for this monsoon season na itu monsoon pani gira dam de itu stop korna thaibo for the heavy vehicle aro itu korise monsoon khatam hoise gole to definitely will itu to kholi dibo kila gole bridge ekta to hole to khali light vehicle karone nohoy na nohole bi there are certain kiba thakibo lage ami khan labi precaution kiba lobo lage etu prahi inega guna rakhi ase etu rasta karone ase etu bridge we khwa karone bi nohoy as long as I know aro etu tate kiba etu karone issue ola bole bi kiba to nohoy So then our friend right to that I mean the reply to just so actually that report by E. Dimapur to see I think that is the one which you are mentioning now. So now see that is the follow-up of the letter which our minister wrote to chief engineer and here see it is we have given to you so I'll just read it out. As you are aware that I am pressured to complete the abandoned bridge over the river at Shozukhu village, Zukihe village, which connects Khaghaboto area and Aganaka ESA headquarters. Therefore, I have instructed MSJC Construction to take over the incomplete RCC bridge mentioned above. Hence, see, that is the point. Hence, I seek technical assistance from PW R&B. See, to assist towards completing the bridge at the earliest for necessary action, which was received by our then chief engineer who has gone for, on subordination, retirement subordination. See, that is the follow-up of this letter which minister sought to the department for the technical assistance. So the reply to us was, since expert is yet to, and then only after the expert report is submitted, then only we can go ahead. See, I have that reply with me. I'll just read out for you all. See here, it is very clear to the executive engineer PWR&B Dimapur, and it is written by chief engineer PWR&B engineer Limanaro. So here the subject is construction of two lanes regarding this matter, and the body is please find herewith and not received from the honorable minister. This is not PHE, which is self-explanatory. The investigation report
on the above bridge works by expert has been received. See, they have acknowledged that. And the department has written to the government for requirement of funds for undertaking further studies. You are therefore directed to inspect the bridge site and report on the factual position. Further, you may also apprise the contractor recommended by the Honorable Minister, PhD, of the need to take up the work only after consultants submit final or complete design for the balance works and report design for strengthening of the complete works. See, there is the content. So now here, there is what it was replied to a minister request. So we told minister, see, we have waited for long. So now there cannot be an excuse. And that is how we have gone ahead, see. And that report which he has submitted to see, that is in the public domain, it is the department knowledge. So I'm saying that if our work has been, if they consider us as an outsiders or our work is illegal, they should have stopped us. Why they have not stopped us? See, I'm repeating, we have not carried out at night time. It was all at the daytime. See, hidingly we have not done. So they know that it is the KTT who was executing the work. And if they feel that it was not right, proper, they should have stopped us. See, it is the department who should respond. That's all I can say. Thank you, sir, for your clarification. This is not a question from a command, but it's a question from a social activist, Mr. Khaghaboto. To write your body said, to clarification for the thank you, sir. सब मीडिया पर्सन खान के धन्यवाद दिया से आमी नाम जेपी तो से जखा से आमी न्यूलैंड सब डिवीजन न्यूलैंड डिस्ट्रिक्ट लगा जीबी सेशन ला प्रेसिडेंट आसे और आमी आगना का एरिया लगा माना से इतु करनी आमी यदि आमी खान किनी का दुख पाई थाके इतु ला कथा तो अलग कोई बोले मना है इते की होइसे इतो कान तोले तो आगे कोआ मानखानी कोई दिसे आमी खान यदि बस्ती खोलगेने बहुत 52 इयर्स होइसे 52 इयर्स बितोटे आगे ती जिके बस्ती ती एंडिंग ब्रिज थाका भी ना थाकीगिना आमी खान आसाम साइड पराय बेराय आसाम साइड परा बेरादम दी किनी का दुख पाई थाके इतो तोले तो कोबले भी नोरे বই থাকলে তো কান্দি বলিবি মন আছে আমি খান স্টুডেন্ট থাকা দামতে আমি খান চাউল অলপ লৈ কিনে যাই থাকা দাম দিবি কিলে আসাম লাগা চাউল তো লৈ কিনে নাগালেণ্ড দি যাইছে কিনে আসাম পুলিশ কান তো আমি খান কি দিবি লৈ যাব না দে ইমান দুখ কৰি কিনে রাস্তা কাৰণে আমি খান একদম দুখ কৰি কিনে থাকছে এতিয়া এইটো এঞ্জিন ব্ৰিজ যিকে বস্তু মানুহ বুনাই কিনে ইটোতি বেৰাই থাকে ताकि आमी लगा लाइफ थी हैपन करा दो आमी लगा माजी दुजन कथा करो तो आमी आपन खान के एकता कोकुले मना आमी जिप्सी लगिने बेरे थाके इतो समते तो इतो इंजिन ब्रिज पर जिप्सी ती जा थाके आमी ला मागी तो रुक की हो आई एम टू नामिबो आपन एकला जाबो अरे की सादी करा दम देले तू मुरले भी बसले भी की लोकती ताकी पोसे ते तो इंजिन ब्रिज ती उथिले तो আপনি একলা উঠিবি মরিবি আপনি আমি তো নামিব গাতো কি আসে কই কিনা ইতো হাসিব নিচা কথা আছে দে হলে ইনিকা আমি খান সাফার করি কিনা আছে হ্যান্ডিং ব্রিজটি কিনিকা রিস্ক লই কিনা আমি খান ইমান সাল কিনিকা আইছে ইতো ভগবান মরমপুরা জেকব জিমমি মিনিস্টার হই কিনা তাই আমি খান পাবলিক কে রেফারেন্সেস ইতো খান সাই কিনা মরম লাগা পরা ডিপার্টমেন্ট না বুনাইলে भी আমি লাগা পাকিত পরা বুনাই দিব আৰু খাগাবতো টকজো কামি ঠাকুলু পরা ইনিশিয়েটিভ লৈ গনি ইটো কি হলে ইটো ব্রিজ তো আমি পাবলিক খান কারণে বুনাবো কিনা পুরা দামতি ইটো কুরি দিগেনে এতে তো ইনিগ্রেশন কি কুরি কিনা পাবলিক খান ভাল পরা চলি থাকা দামতি ইনিকা একটা মানুহ মন্ত্ৰী ভয় থাকা হাল দিয়া ইটো কেতিয়া কালত হ'ব কি হ'ব ইটো লগা কথা ওলাই কিনা পইলাটো পুৰা দাম দি এনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাব্লিক লগা চেফটি কাৰণে ইটো নকৰিব গৈ কিনা
গভৰ্ণমেণ্ট লগতে ফাইট কৰি কিনে দিছে গ'লেতো এইটো একটা ভাল কথা থাকিলে হ'লে বি এতিয়া ইলেকশ্যন লগা কথা লৈ কিনে ইলেকশ্যন লগা মাইলেজ লৈ কিনে এইটো কথা ওলা দলেতো আমি দলেতো উল্টা আমি খান দলেতো তাইকে ডিফেমেশ্যন কেছ হালিব নেকি এইটো বি ভাবে আছে দেই আৰু কোন ইঞ্জিনিয়াৰ থাকাতেন দি ফাণ্ডটো পুৰা ৰিলিজ কৰি কিনে কামটো নকৰি কিনে বহি যাইছে এইটো বি মেডিয়াটো এইটো বি চাই দিব লাগে এইটো কাম খুন্দি কিনে ওলাই দিব লাগে নহ'লে নাগা মানুহটো এনেকুৱা কথা কৰি থাকিব আৰু চুপচাপ বহি যায় মেডিয়াখান বি চুপচাপ বহি যায় কথাটো নোলাই কিনে থাকি যায় এইটোৰ পৰা আহি চব কালপিটটো এস্কেপ হৈ যায় আৰু কোন গলতি আছে কি আছে এইটো বি নাচাই কিনে থাকি যায় আৰু এতিয়া ভাল কাম কৰা মানুহ লগা নাম বদনাম কৰি আছে এইটোতো হ'লেতো একদম বেয়া ছ'চাইটি আছে আমি খান এইটো কাৰণে আমি মেডিয়াখান লগতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে এইটোতো আপুনি খান নাছাৰিবি কি হ'লে বি এইটো খুন্দি কিনে ওলাই দিবি আৰু কি হ'লে বি পাব্লিক লগা চেফটি কাৰণে গ'লেতো হয় জোৰ কৰি কিনে কোন ইঞ্জিনিয়াৰে অৰ্ডাৰ দি কিনে বনাইছে এইটোতো হ'লে আহি কিনে আৰু তাই চাই দিব লাগে আৰু এইটো ৰং থকাটো ৰাইট কৰি দিব লাগে নহ'লেতো আমি নিউ ইংলেণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্টে 115 ভিলেজেছ আছে এইটো অলমষ্ট অল আমি খান নেদি যাই থাকে খালি আমি খান নহয় ওখা পৰা অহা খান চব এইটো ৰাস্তাই যাই থাকে ৰেইনমা পানী ওখা এইটো খান চব ৰালাং চব এইটো পৰাই গভৰ্ণৰ কেম্প এইটো খান চব এইটো পৰাই এইটো ৰাস্তাৰ পৰাই যাই থাকে তো খালি চিনি নহয় অলমষ্ট অল ট্ৰাইবছ আমি খান এইটো ৰাস্তাতেই চলি আছোঁ তো এইটো ৰাস্তা কাৰণে এনেকুৱা জেলছ হৈ কিনে পলিটিকেল লগা গেম খেলাটো এইটো হ'লেতো বেয়া লাগে এইটো কাৰণে কি হ'লে বি কোনে খুন্দি কিনে কোনে খোজাই কিনে এইটো কথা ওলাইছে এইটোতো আৰু লাষ্ট তক কোন লগা গলতি আছে এইটোতো হ'লেতো মিডিয়াখান নি এইটো ওলাই দিছে ক'লেতো একদম ভাল হ'ব কৈ কিনে চব লগতে ধন্যবাদ দি আছে ঠিক আছে আপুনি এতিয়া আমি খান কিমান জন কথা কৰিছে আপুনি খানকে কি কৈছে আপুনি আমি চব ৰেকৰ্ড কৰি লৈছে আলা উই আৰ ভেৰি থেংকফুল আৰু আমি খান এইটো ছেশ্যনটো তাৰ পৰা খতম কৰি আছে থেংক ইউ অল